Romans 8:23. Romans 8:23. Chapter 8, verse number 23. Yes. Na enye enonko. Na enye enonko ha. Na yena nso a yewo ohom no aba di kan no. Yensu yesi apimi. Aha. Yensu yesi epimi retwen abaya ene oje a obadi ye nipa bia no. Wa yesi apini. Woni ama bi won e ko so a Kristo di ye ho nkoye. But ye na mu a ye dey twan die. Slow. Bia. Ye dra ye Kristo ni a ho bezo be si apini wa asem ni. Na asem no na no na me no obi kasa na me ka je nse. What me go do be na conflict with you. An ga bi ko to otwe ya. Obetimi agi ashutu anase obetimi kura ku na Ansah kura tutu. But who ni who kwase wo beku no, wo de nse obedwane. De wo betimi ayansa wo bedwane. Na mo ka se, wona atwutu odi beku tu di ka ku no a, ha be no timi nya dai. Nko. Onu ku a sa ha na di ma Kristo for the mentra ma ni nkume. Eh, ane Kristo sum dia. Bible su na ni ewu. Sada Kristo for mpeti. Ya susu be kuna mane. Aha. Na ukun a okun nipa na ngum nipa. At course okun nipa. So be kun na okun. Ebi kwa na won ha kan yu no. But otuti onu so be kun na wodi kan ekun. Ba so be kun be ni for dia mane kun na wu amane. Ano ne amane ni bi. Asa on sakra so entra so ye Kristo ni no bi be kun an wa o mane kun. Ni me ka Kristo. Ati sa na ye Kristo ni. Ye ka Kristo ni asa. Na wo kun mo ba sakra dia sa de kura wo ye Kristo ni. Ya no kwa de sa de wo kun na onu su kun wa mu nyina ma broke. Duka da ya. Na mo ye Kristo ni no na me ka mo ho se amane ni bi afesi no no. Ronfo betimi aba wo so. A bi kura ka wo no be bia wo ni ka hu nka wo tu abedi kan dai. Akuno. But wo di mi nkuno. Waka mo jeju. Eto olu mo ku wa wo nya bone no ku wo. Wo no ko heaven. Na je sa kwa se wa mani hunu no. Eno no. Saka ni pa betimi akuno. Na Yesu ti. Bi ba se la la ni wan ti ase. Aha, ebi no. Ene boja. Na go bo ashi. Ba ma no oba nhia na nipa mra. Na wo ko no madura sizi se ye nipa ne ma. Wu no. Moja e. So wuhwe ogu. Na nya asem na da ho no. Eti no se nya didie ni wonu mu. Nya didie ni wonu se me Kristo ni so ya ne me. Asem na wo so mu se wo dwe ne ho. Na wo kwa abafa so ade betu de ai. Anamon. Nya didie ni wonu. Asem ni mu odu. Paswa kan baby. Peter se ni pani ni yon kontema sem pesadia ndia kan tese ya wale mpo. Afi wati ase. Peter kisa sa ku question wo Yesu. Na sa pa so kan. O si kam na pa na e Bible na e da won pa de. Ka hwe mu pa wale akura ga ni kwan se ni pa. First Corinthians. Won san bo ma o wale ya. Mi asem wo ntimi nti so. Tell you. O wale asem wo pa wo fa nyi. Na wo yiri po nyame asem wo po nyame asem. Wo ka nyame asem chada ne buofo. Osole ade o ye bia ma da ba da Bible so kenkan ya. So wo no wo yiri ntam sai se ma kontokwa wo bo mpa ye nso ayenko. Is there in Bible? Mpa Bible kwan si. Eti na Paul say ono de se ka mo betie na obi anye so no. Because ono wan gwale ti no. Oba ho adwendwene bi anye dai. Ameto ne so. First Corinthians. Because wo wale ya. Oba ye do oba de pare dey amano. Is oba no ye do opa open no eti Nyankopon ansa. Wo so open eti na wada na. Because the odo wa yire cha me anya dey fata me. 1 Corinthians 8:3. Na obi to Nyankopon a ono na Nyankopon ni. Obi to Nyankopon a ono na Nyankopon ye dey enimu no. Sa Nyankopon ka so obi do no ase na oba kire. Because wo do me adi ma hade yeso. Etu obi a obi awurade ahade yeso no. Wo de awurade
enimu no na nyambi a also wawale na oye di okwa ma wukuru awale ya no nyame nim so wawale ya as a Christian so awale na unya Christian ya nyame nim wo wi ase na also wawale eti wei oka wale fo a wo mo nyame nim so wo ma wale eti sabi so bu na me ka say en sorry na wo no sabi se Christian so ni ya because wo kuta nchira ni achira na on ka sa asem because Bible says they do okuru cha me on fatami e dey na baka so do okuru cha dey okuru baka wo betie because wo so do bi awurade adi ma hye dey so dey wo so do okuru ti na wo di de ho ka kira wo no so dey awurade so wo pe na okuru no so e Kristo sum ni na o ba se awurade asem no ma ko ye dey sa o ka sa asem no sa yeah. Yeah. Salati. Oh, by the ayala me dem. Cause what one no. Isa. Cause obi ababu no bunda. Bọ́sán kàṣí ẹ̀mí ìrọ̀lẹ́. Sọ́kò mẹ́pàtó obi sọ ọ̀nyẹ bàṣẹ bẹ́ẹ̀ sí akásá tí lukùn sẹ́mi yẹn na àǹkótwa yìí ẹ̀ǹtí ẹnu soso ẹ̀yà ayé. Ọ̀hún sẹ́ yẹ ká ṣe Kristo. Yàtọ̀ wá sẹ́mi fúlọ̀ kọ́ náà. Tiẹ̀ yẹ ká ṣe Kristo ní à. Ẹni di ẹ nípa mi kyẹw. Atie na Kristo ni bia so kasa kire ni kura won kana bufuo so eni de ni kura ka kire de nya bia a de so obeyi na because we nyina wasua wose di wukuru ni ade ani ani di wo ka ma wukuru wa ye dai ato ne yam de wo ka ma fi bia nya dai ema ho ana won ti ase ti se wasua ni a kire o se di wukuru ni ama wani die kasa se de kasa odi obi ni esiti a na wukuru ka bibia wo ko sono bo no ansi kasa won buta asem no etira de bia me ka se enya Bible ne de ware yo aware na ka se won nsam no wo Bible ni ti se wo ja pai no kra tu ba bi nsam no na wo de ware a aware be so a che de bobo paye na so wo fa asem ni nya dai enya chuma sa na de ne ti eti anchira eni asafu mu no ana na ama Kristo obi abo Kristo di so ni de wo ye isi da mu chira kwam hye ni hu ne se also already timi shiraw ni ak utu esika o ba so ni kwasi ada brada wu kwada na shiraw ni nyina ya enchire bi a etan me ni aya mo ba nam bi na asem na wodi su na ye dai was asem ni so die na di shira ye dai ebre nipa Yanko Ephesians 1:14. Well, that teaches you our pa. Ya ba sa to aso wa ko pem se ebesi. Na ma wo hu se. Oso ahimie ne wo ho. Ye badua fofora, ye de betena sa ahim. Ade ni badua ne de ye mfuturo. O ye dan, wo sa ko. O be firim. Ephesians chapter 1 verse number 14. Ene ye apejade nya nso hye no aso mo anu asie. Ya pejade a ye penya. Asie. Yeni oje atwana no ama ani wa zamu ka se mi ola. Ni badua fofora. Ane no oje a ode ba jom ama na ye dai. Cause is wa mo ni badua fofora ama okra. Dema mana ma won kye. Enya ade a betima ko ewura de kye. De betima ma na ye yi a ode ba jom no no. Enti no ka se ma amfre obi a obi ntimi nya dai. Kye. So amfre obi ntimi ma ne kye. Wa mo ni badua fofora. Na hima mu a. Ade ba ko. Ade na ba ya ba ko he. But ene obi betra so dem no odi nsemu na. Wasi Kristo na afre no. Wasi so afre obi a odi me manage. O ti ase Kristo afre. Wu no afre wa. Wo be hunu. Wasa ga se me.
Yanko Philippians. I look at it. I can 3:21. Cause 2 Peter 3:11. Now the 12 for us. I am fancy. 2 Peter chapter 3 verse number 11. Enti se yenum nyina besa ya. Ali bi se wonu nyina besa. Nipa ben na sesa moye wo ababo konkon. Ni onyamso mpamu. Asam no wawie ka no. Die ya pedi he nyina ni nipedu ya kra yiti be de ho ahwa wo nim me. Na mo sika chen na asie ni serinya. O se di nyina besa ya. Nipa ben na wo se moye. Na sesa moye. O da mo amon kan nipa ben na wo se moye. Ya ba ba gungura na wo se wo. Na wo amon ba bia foforo akọ he. O ye Kristo ni ho nti we ase. Boni a wuti mu gya ya eya wo ya sekuru. Eya wo ya. Jasa wo hu de nti a eni kwase osisi wu ni. Hu de nti a wo se o gya konkonsa di. Unim de nti a wo se o gya ntrotwa. Unim de nti a wo se wo ya pesam nkumnya. Jasa we enu mu nyina be gya. Ena wo se o ye nipa. Bobo obra yi. Na wo zaka. Ya ko Hebrews 4. O se grace of rest. Hebrews 4 what? Chapter 4 verse number 1. Ba jom kwa na. Santi. Ase santi. Ena me se we gya yen ne humi mu kɔ ne ho bɔhyɛ nti. Afi wati ase. Wa gya ne humi mu kɔ ne humi bɔhyɛ. Yen no ahumi a oba me ye ho agye no ɔde ahyɛ ye. Ta asase so. Wonti humi a wogie o. Wa humi agye. Tuma yensuo. Ani tuma yensuo. Na mu biala anya sɛ waka echi. Na mu bia anya sɛ wayɛ dai waka ekyire. Muma yensuo awurade. Mo bia anya na adwene sɛ waka ekyire. Nne ya obetima sakra wadwo. Abɔ bratrene ne. Ama baabi a wokɔgye wa home no nsa ayɛ dai aka. Mu biala anya sɛ waka echi. Na waka asampa nso akyerɛ yɛn sɛ wɔn ara. What you say? Adi kanfo no waka asampa kyerɛ mo nyankwa. Anu abi no waka kyerɛ yɛn sɛ yɛnso yɛnyɛ bi. Nanso wɔnyɛ asɛm a wɔteɛ no ho mfasoɔ. Efisɛ ɛne gyidie no ankɔ bɛnkuro mu. Na ma pam dada atwa mu a woka ebi mu nti ase. Oyi Yesu afo si hɔ. Nsɛm a me no ka agya adwama agya akorɔ no yi. Pɛsɛ bubu nya nneɛma no wɔka kyerɛ wɔ mo. Bɛnam sɛ Yesu ba yɛ nti ɛho a mo mfasoɔ. Yɛka de sɛ asɛmpa no yɛ dɛ ɛkyerɛ wɔ. Bɛtɛ ho anyɛ dɛ mo mfasoɔ. Apam dada na amaji nipa nkwa because na Yesu Kristo nyanya dai emma na no ka na gidie ni nyanya dai emma ba cho si subi santi enam se wegya yen ne home mu ko ho bɔhyɛ nti muma yensuo na mumu biala anya sɛ waka echi na waka asɛmpa nso akyerɛ yɛn sɛ wɔn ara waka asɛmpa na kyerɛ yɛn sɛ de waka kyerɛ wɔn nanso wɔnyɛ asɛm a wɔteɛ no ho mfasoɔ so wɔn de wɔn anya so mfasoɔ efiri sɛ ɛne didie ɛnyɛ afa that Kristo nya mai ti sɛ deɛ yɛ adwaman aka sɛ Yesu nti wɔn so di anka kyerɛ wɔn sɛ Yesu nti na wɔn nya yo yɛsi wɔn awo ewu tẹrɛ mu a yɛ mu adwaman yankyerɛ wɔn botaeɛ ɛno asɛ wɔn a wɔbɛbɔ adwaman yɛ nkum wa ni humi da yenku saa de ade me ma wo mo o ma fo mo pe e na ka se ade e we so se yenya ye de ye page aye na ka so mo hyema be Yesu die wo gidi so Yankopɔn ba na enu nti wo gidi so wo heaven o do be kode a ane ye wan ka sa fo wo pe ka se woni we me nya dai me nye eno ne ye wo msisie a ase no cause kanefo no ma nya de ye nya no ho fa so eti na anu ka se wa ka akiri what the assembly of say Yesu what jabone okra ne be ye ebe nyankwa don pokofo no na baby waka ede atoso nson no ho asɛm sɛ tio waka da atoso ho nsɛm na sɛ na Onyankopɔn home da atoso nson firi tio Israelfo no ka ho asɛm kyerɛ wɔn sɛ da atoso nson Onyankopɔn home na ehanom ɔka bio nso sɛ ana Yesu abaji ni di ye no ya be se humi da twa mamanfo nti ase no obobu hu sɛ Yesu ka Yankopɔn na Yesu ma ye na ɔde ne mra nsɛm ma awɔ mu no ɔmomu hu sɛ da ɛtɔ so nso no ɔmo home ya baji Yesu di Yesu waka bia mu so sɛ ɔre nhyɛne me home mu ɔnhyɛ me home mu na no anya wo home da wo madi ne mu ne de wo hyɛ tie ne ye na home a home asɛ nanso home ye no ɔsisi ade de anya mu na wo hyɛ enti sɛ aka sɛ ebinom bɛkɔ mu
na asɔre nti wɔn a wɔka wɔn asɛmpa no kane no ankɔmɔ nti ɔhyɛ da bi bio nam David so kaa sɛ ɔhyɛ da bi bio nam David so kaa sɛ ɛnɛ ɛkyɛre saa no sɔre saa no ɛkyɛre saa no ɔka sɛdeɛ yɛabɔ din dada no so sɛ ɔkan sɛdeɛ yɛabɔ din dada ne sɛ wɔmhyɛ ade yɛahyɛ ato hɔ sɛ ɛnɛ sɛ mote n'ani a mompiri mu akoma mote Yesu Kristo ni a mompiri mu akoma na sɛ Joshua ama wɔn ahome a anka akyire yi wɔammɔ da foforɔ din bio ɔnsɛm kɛseɛ no Awurade so ɔmo di wɔn da no sɛ ɔmo kɔ heaven sɛ ɔmo atoa so sɛ ɔmo home di a ɛyɛ nsa nkasɛ na edi akyire no ɛbɛsɛ ama yɛ home da foforɔ wansua Bible ebi abɛtɔ akasɛ home da ntwa mu wawu kɔ bɔ nsɛm gyi asɛ bɔ enyi asɛm na no enyi alo yabɔ da foforɔ ɛna afɛ de ma ɔsɛ ɔka home eti na no nipa bɛ gyina home a gye sɛ ne wu akyi yɛ ne home da wɔ asase so biem wɔbɛ da wɔ home daane da ha wɔ adwuma yɔ wɔwɔ deɛ wɔyɛ a wokra bɛnya nkwa daane daa wɔsɛ da koro deɛ mede ɛtena hɔ menyɛ deɛ bɛma me kra nya nkwa wɔate bi da daane da adufoɔ no na ɛno na se na ɔse deɛ sɛ ɛndeɛ na homedadie aka ama Nyankopɔn man homedadie aka ama Nyankopɔn man ha to aso asɛ ɔno no rest na ɔka ho ahyɛ ɛyɛ rest na sɛ obi home rest obi wo am sɛ rest in peace as wɔnye na home wɔ aso bi prophet nkyɛ bɛka sɛ homedafoɔ de wei agyina so ɔmo sɛ ɔmo te Bible no ase sɛ homedadie aka ama Nyankopɔn man agye sɛ yɛdi homeda homedadie aka ama Nyankopɔn man a Nyankopɔn ne man obi ɔyɛ Nyankopɔn man bi ɔno ade Yesu Kristo ayɛ de adi na Israelfoɔ no koraa no ɔmo si Messiah no koraa ɔnyɛ de ɔman na ɔmo te ahyɛ nti Yesu sɛ mo antie mu no mo wu ɔmo bɔne nti ɔmo homeda bɛ na ɔmo home yɛn ɛna aka ama yɛn yɛwu a yɛbɛnya homeda yɛn yɛbɛhome yɛ berem ɛneɛ na homedadie aka ama Nyankopɔn man na deɛ wahyɛ ne home mu no deɛ wahyɛ ne home mu no ɔno nso home firi ne ndwuma ho afei wate ahyɛ eti obiara wobɛhyɛ sɛ wahome mu no na kyɛ sɛ deɛ brabɔ a woba a ɛbɛma wo kra nya nkwa no ɛno na no wayɛ dɛ wabɔ awie deɛ te ase a yɛyɛ sisi yɛ gya abɔne yɛ gya wei yɛ gya ɛyɛ adwuma a yɛyɛ o ɔpem sɛ ɔbɛwuo no ɛna no wafiri saa adwuma no mu a wo sɛ woyɛ dɛ wokɔ home na wokɔtena Saturday adeɛ kyeɛ no wanya ne adwaman nie korɔno nie ne nyinaa ba ɛna woanya kyia no akɔyɛ wei wo so wohome woyale me so woyɛ dɛ woyale ame ne obi a sɛ agu ne bo na ɔde Awurade asɛm yɛ dɛ ɛyɛ adwuma na ɔde ne nsa agu ne bo no asɛm no ni hɔ ma ne biem sɛ ɔbɛ practice ofiri asase so ne nnwuma nyinaa yɛ dɛ aba awieyɛ nti obi ɔka ne nsa agu ne bo siɛ so ahome afiri ne deɛ ne berem Israelfoɔ no ɛmfa to wɔn bɔ ne ɔmo twa akɔ na eti na yɛ brɛ adwuma mu na ɔmo yɛ dɛ ɔmo sɛ bia na ɔmo ahome ɛyɛ illustration ɔde yɛ ɛde Israel sɛm no ho wode toto ho a gye ɔka sɛ metaphor no yɛmfa nyɛ sua deɛ na wɔsɛ yɛ wotu kwan na wonya nkɔ baabi ne ama akwan sɛ ɛne ɛwuduru ahome na sɛ ɔwɔ ahomegyeɛ ɛwɔ wo berɛ mu anaa wote ase saa na wama yɛ Kristofoɔ so yɛte asase nneɛma a ɛba yɛ so ɛyɛ Kristo nti yɛhunu amane yɛyɛ adeɛ nyinaa ɛna wama yɛ da bi sɛ da a yɛbɛwuo no ɔde yɛbɛbɛ yɛ ahoma saa deɛ no saa tam na yɛde bɛkɔ ayɛ nneɛma biara yɛte ha ne yɛyɛ biara yɛayɛ dɛ yɛwie yɛni hwee yɛ biem ɛbi hɔ no nkɔ hɔ nkɔka sɛ ɔkɔbɔ adwa nkɔ hɔ no kɔ a wohunu ɔbaa ɛna wohunu bɛɛma sɛ wate aseɛ awadeɛ nni hɔ nti nipadu a ɔde bɛma yɛn nyɛ afei na bɛka sɛ obi nufoɔ pɛ ɔbaa wɔ deɛ no to soso bɛɛma wɔ deɛ n'anim ayɛ mefeo hwɛ ne kɔn atwitwa ɛnu bi nni hɔ asɛ so deɛ ɔsɔre yɛ no a ɛnie wobɛfa anaa wɔmfa ayɛ adwuma ama wo anaa wɔnte aseɛ ɔpem sɛ wɔbɛhom yɛ firi saa abrabɔ wɔ mu na kyerɛ sɛ wawu na sɛ wokɔ heaven wokɔ home ɔsɛ adwumadeɛ no bi nyɛ dɛ ɛnni hɔ bi
ti Israel home da no yɛ mfa to ho ɛde ma yɛn ɛne yɛagye Yesu Kristo kwan yɛn nso yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛho Israel ankasa no yɛde ɔmo firi Egypt ɛde kɔ guru kɛ ɔna na ɔmo sɛ no ɔno ɔmo de awie tira Yesu sa Nyankopɔn sa fa ani ade because ɛno no mabubu no apanfo frɔ yɛbɛtwerɛ asɛm no ɔmo akoma mu de bɛhyɛ mu yam obi nkyɛ na wɔn ti ase na so de apanfo frɔ aba home da no kɔfa no bɛyɛ ɛdi sɛ wo home ne sɛ wo bɛdi Kristo asɛm so na wawu ya ma ɔno adua foforɔ na de soro ahemman ɛhɔ no nsɔre me yanka sɛ ntɔkwani na aka sɛ ntɔkwani menko saa de ni hɔ obi sika nkɔfiri ntɔ mo anka sɛ mewia na mewia na akɔyɛ adwuma bi yɛ ayɛ dɛ ato wo so woti nneɛma wɔ yɛ ase a ho no na obedi so ti no se de ɔde wɔdɔ yɛ adwuma no ɔyɛ dɛ wɔdi mmara ne nyinaa so wo dɔ wo nua so wo nyɔnko a wɔdi mmara ne nyinaa so ti na ɔno de aka yɛ sɛ ɔno nua ntɛm bɔne nya homedadie nya de so Kristo ni hɔ ti ya home no ayo ɔde apromise bɔn sɛ kɛse mu Awurade Revelation 14:13 na meti ndi bi a efiri soro ɛka sɛ meti ani bi a efiri soro ka sɛ twerɛ sɛ nhyira ne awufo a wɔwu Awurade mu nhyira ne awufo a wɔwu wɔ Awurade mu fi seesei de rekoro yi fi seesei ɛde rekoro efiri seesei yɛ ade kɔ wɔn no se ane wɔbɛhome efiri wɔn bɔɔ mu now no wa wawu osisi a wo awu Awurade mu wona wo ho ya wa wote ase yi so na meme ne da twam a kwasi da wo kodwo mu a wotimi ko hu oba ne ho ofe na wo ko timi dɔ no na Yesu se wo hu oba kra na wo ko dɔ na wa yɛ dai wafa so wudi mu me what does it what to be woman da bi adwuma wo ni bɔne gya ya no wonya ngu ya da bi a wo so wo so bɔne ba wonya dai wonya homegiem woyɛ Kristoni a woni ahomegiem because Kristoni wo adwuma ya ba Awurade ade sɛ wonya bɔne wo so wui bɔne wo ho da bi a kada na asɛm kwadwuma ho eti wo na obawu wo Kristo bu sɛ obu amanya obu Yesu din no wo ba wo kɔ ho me afiri wo brem ko bra ne ne sɛ wo bɔne ana wonya no na yɛ ade so a na yɛ hawo ana ho nti ase eti na wo kɔ no wonya wu a saa ade ba chi wo eni ho bi na no o ho me wo asɛm kɛse me Awurade uma yɛsi woni adwuma yɛ bia biem ana wati ase wele na manfa nti ase a o si yedi homeda homeda de yɛ zero o sa ade achi a o sa wa adwuma obɛyɛ ide na kyesa wo mu me ide na kyesa wo mu me uya de oso enti sa homeda de Nyankopɔn de ma Israel no ɛyɛ mfa to ho ɔpɛse ehu sɛ yɛ wɔ mmerɛ bi hɔ no ma yɛ bɛhome mmerɛ bi hɔ no ma yɛ bɛhome mmerɛ bi hɔ a yɛ bɛhome ɔnya sɛ eti ogu Israel fo mra no na afɔ de home da yɛ bɛhome a ɔde Israel de yɛ mfa to ho sɛ no mo home no ɛnɛ nso yɛ wɔ mra yɛ bɛhome na yɛ de yɛ ne de yɛ wu a ɛne yɛn nsa bɛka yɛ home da yɛ te ase yɛ ne edi ho na asɛ wei ama Kristo so mu akyɛ ɛna obi de home da ɔsi de ɔkɔ kwasi ada bɛkɔ bu nsɛm ɔkɔ kwasi ada sɛ odi mem ne da bɛkɔ bu nsɛm ne edi ɔsɛ Kristo so mu ɛda bi ɛna ɔsɛ ada wei ɛna so mu ewura from Monday to Sunday man to asum no ho ana yɛ dɛ yɛwɔ da ne da wo de arisa wo hwɛ sɛ wo nyɛ bɔne no ne adwuma wo ya ɛne tie so wo bɛhome hɔ ba ya wo bɛwuo ɛna na saa deɛ no afiri wo so na wo wɔ Kristo mu a wo nkɔto aso bi asa wɔn anti wo yɛahyia David abra wo kɔ akɔda gya mu hye wo pre wo kɔ ahɛ ada no wa ho na deɛ tie no Awurade hyira wo ɔno mo ɔnyɛ ɔkɛse wɔne dɔba Yesu Kristo din mu nti amen.